बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 1 नवंबर है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इमरान खान साहब भी एक इंसान है। उनके दौर इक़्तिदार में उन्होंने कुछ अच्छे फ़ैसले किए, कुछ कमज़ोर फ़ैसले किए और कुछ बुरे फ़ैसले किए। लेकिन जब पूरी रियासती मशीनरी, मीडिया और सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, गैंग बना लें और आपके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा का आगाज़ हो जाए, तो फिर सच और झूठ के फ़र्क को जांचा और परखा नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी किस्म का प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चल रहा है। मीडिया के ऊपर भरपूर कैंपेन चल रही है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो आधा सच जो गुज़श्ता रोज़ जियो टेलीविज़न, जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला केबल नेटवर्क के ज़रिए सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है और उसका सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूज़ शो आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, और उसमें एक सेगमेंट चलाया गया और एक मवाजना किया गया, एक ममासलत तलाश करने की कोशिश की गई। अगरचे इस वीडियो में जो वीडियो अपलोड की गई उसमें आगाज़ में बिल्कुल एक सस्पेंस रखा गया और बहुत ही ड्रामाई अंदाज में इस तरीके से कहानी को बयान किया गया कि इमरान खान जो है वो एक फाशिस्ट लीडर हैं और उन्होंने झूठ बोलकर और पता नहीं क्या क्या करके अपने जो सियासी मुखालिफ है नवाज शरीफ, उनके साथ जो कुछ किया, और फिर वो कहानी जिसमें उन्होंने ब्राज़ील का पाकिस्तान के साथ, नवाज शरीफ का जो अब ब्राज़ील में नए सदर मुंतखब हुए हैं 30 अक्टूबर को, जो दूसरा मरहला था ब्राज़ील के सदारती इंतखाब का, लूला दा सिल्वा, उनका कंपैरिजन किया गया नवाज शरीफ के साथ। जो साबिक सदर हैं जायर बोल्सोनारो, उनको इमरान खान के साथ तशबीह दी और फिर इन तमाम तशबीहात और तलमीहात के ज़रिए इमरान खान के हवाले से पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया। ये आधा सच है। इस वीडियो में पहले मैं आपको आधा सच सुनवाऊंगा जो जियो टेलीविज़न की स्क्रीन पर, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, लेकिन जब आप उसे सुनेंगे तो एक मरतबा आप भी अपने सर को धुनेंगे। लेकिन आखिर में मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के आखिर में कि पूरा सच क्या है और किस तरीके से ये ममासलत बाकायदा इमरान खान का जो बयानिया है अमेरिका के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश के हवाले से, उसको तक़वियत देता है। पहले आप सुन लें जनाब आधा सच। जियो टेलीविज़न ने जो ट्वीट किया और जो इस वीडियो का कैप्शन लगाया यूट्यूब के ऊपर, जो ऑफिशियल चैनल के ऊपर थंबनेल लगाया गया, उसके ऊपर लिखा गया कि 2018 के इंतखाबात में मुखालिफ उम्मीदवार को इदारों के ज़रिए नाअहल कराकर जेल में डलवाने और ख़ुद इक़्तिदार में आने वाले फाशिस्ट लीडर की कहानी, जिसे उसी लीडर ने अवाम की ताकत से शिकस्त दे दी। यहाँ से शाहज़ेब खानज़ादा जो है वो अपने मोनोलॉग, जो कि टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर लिखा होता है, उनके रिसर्चर मेरा ख्याल है कि बड़े कमज़ोर रिसर्चर्स हैं जो उनको लिख कर देते हैं और सामने स्क्रीन पर लिखी हुई चीज़ को तेज़ तेज़ पढ़ते हैं। मैंने सामने लैपटॉप में लिखा है जो उन्होंने बोला था, वो ज़रा सुन लें, आपकी अगर समातों को नागवार ना गुजरे, ताकि आपको समझ आए कि ये स्टोरी बेसिकली कंस्ट्रक्ट कैसे की जाती है, प्रोपेगेंडा किया किस तरीके से जाता है। वो कहते हैं 2018 में एक सियासी पार्टी के लीडर को करप्शन के केस में नाअहल कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया और वो लीडर इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके और फौजी हलकों की हिमायत के साथ एक शख्स इक़्तिदार में आया। ये लीडर एक पॉपुलिस्ट लीडर था जिसके लिए सही और गलत, सच और झूठ कुछ माने नहीं रखता था। अगर कुछ माने रखता था तो वो सिर्फ इक़्तिदार था। मगर इस पॉपुलिस्ट लीडर को ऐसे पेश किया गया कि ये लीडर मुल्क और कौम की तकदीर बदल देगा। इस लीडर के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि माजी के हुक्मरानों से कौम किसी न किसी सतह पर तंग आ चुकी थी। तो तब्दीली के लिए ये बयानिया बनाया गया कि बाकी सब चोर हैं या नाअहल हैं। यही लीडर एक आखिरी सहारा है और इक़्तिदार में आने के बाद इस लीडर ने कौम की तकदीर बदलने का दावा किया और मुल्क का माजी देखकर अवाम ने भी इस लीडर को एक मौका फराहम किया और उस शख्स ने भी कौम को एतमाद दिलाया कि वो करप्शन का खात्मा करेगा, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएगा। मगर जब इक़्तिदार मिला तो इस लीडर की पॉलिसीज़ अयां होना शुरू हो गईं। जो दावे किए गए, जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए और जब तनकीद हुई तो बर्दाश्त नहीं की गई। अपोजिशन में थे तो करप्शन के खात्मे की बात की गई और जब हुकूमत में आए तो अपने ही वज़रा पर माली बदउनवानी के इल्ज़ामात लगे। मीडिया ने तनकीद की तो मीडिया को ही जानिबदाराना करार दे दिया गया और अपने इक़्तिदार के लिए इस लीडर ने मज़हब का भी बेदरेग इस्तेमाल किया। वो अपनी कौम को फिर से एक अजीम कौम बनाने का वादा करने लगा। गलत मालूमात फैलाने के लिए अपना ही एक निज़ाम तश्कील दे दिया और गलत मालूमात पर मबनी मवाद इतना फैलाया गया कि लोग ये फ़र्क करना भूल गए कि सच क्या है और झूठ क्या है। लोगों को इतना उकसाया गया कि इख्तलाफ बर्दाश्त करने की सलाहियत
ختم ہو گئی، لوگ آپس میں لڑنے لگے، ملک کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور صرف یہی نہیں، اس شخص نے اپنی حکومت کے دوران ملک کی فوج کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، اور وہ فوج جو آمریت کے ذریعے پہلے بھی حکومت کرتی آئی تھی، اس لیڈر نے اپنے دور حکومت میں مزید اہم عہدوں پر حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجیوں کو تعینات کر دیا، اور پھر ملکی اداروں پر فوج کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ کمزور اپوزیشن اور اپنی مقبولیت کی وجہ سے اس لیڈر کو یہ اندھا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب اس سے اقتدار کبھی نہیں چھینا جا سکتا، اور اپنے دور میں اس لیڈر نے فوج کو اتنا نوازا تھا کہ یہ لیڈر مطمئن ہو گیا تھا کہ اگر اب اس کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہوا تو فوج مداخلت کر کے اسے تحفظ فراہم کرے گی۔ مگر حیران کن طور پر جب وقت آیا تو فوج نے مداخلت نہیں کی، اور ماہرین کا خیال ہے کہ فوج نے مداخلت تو نہیں کی ہے، مگر اس لیڈر کے دور میں فوج کی مختلف اداروں تک اتنی رسائی اور اتنی طاقت بڑھ گئی ہے، اور سیاستدانوں کے حوالے سے فوج کے پاس اتنی خفیہ معلومات جمع ہو گئی ہیں کہ وہ معلومات کبھی بھی کسی کے بھی خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اور اسے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب اس لیڈر کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد اکٹھا ہو گیا اور اسے اپنے جانے کا خوف پیدا ہو گیا، تو اس نے پھر الیکشن کے نظام پر ہی سوالات اٹھا دیے، سازشی نظریے ایجاد کیے۔ یہ لیڈر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بنیاد بنا کر انتخابات میں دھاندلی کا بیانیہ بناتا رہا، اور ملک میں الیکشن کروانے والے ادارے پر دباؤ بڑھاتا رہا، اور جب الیکشن کا وقت قریب آیا تو اس لیڈر نے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ اگر اس کو شکست ہوئی تو وہ صرف اور صرف فراڈ کے نتیجے میں ہو سکتی ہے۔ یہ بیانیہ بنایا گیا کہ یہ سیاست نہیں بلکہ یہ ایک مقدس جنگ ہے، جو ساتھ ہیں وہ حق پر ہیں اور جو مخالف ہیں وہ باطل کے ساتھ ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جس لیڈر کے خلاف کرپشن اور بدعنوانی کا بیانیہ بنایا گیا تھا اور جسے ان الزامات پر سزا ملی، اور وہ 2018 کی الیکشن کی دوڑ سے ہی باہر ہو گیا تھا اور انتخابات کے وقت جیل میں تھا، اسی لیڈر نے دیگر سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس لیڈر کو 2022 میں آئینی طریقے سے شکست دے دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس پاپولسٹ لیڈر کے حامی شکست قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک پر چوروں کو دوبارہ مسلط کر دیا گیا ہے، اور عدالتوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلے دیے ہیں، اور یہ کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ آج یہاں پر آ کر وہ کہانی کھولتے ہیں اور برازیل پر آتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ جتنی گفتگو کر رہے ہیں وہ اس پیرائے میں کر رہے ہیں کہ لوگ تانے بانے ملائیں، فوج کو سمجھیں پاکستان کی فوج، ملک کو سمجھیں پاکستان، جس کی کہانی سنائی جا رہی ہے اسے سمجھیں عمران خان، جس کے بارے میں سنائی جا رہی ہے دوسرا لیڈر جس کو جیل میں ڈال دیا گیا، نااہل کر دیا گیا، وہ نواز شریف ہیں۔ اور پھر یہاں پر آ کر وہ کہانی کھولتے ہیں آج برازیل میں دائیں بازو کے پاپولر لیڈر جائر بولسنارو کو بائیں بازو کے لیفٹسٹ لیڈر لولا دا سلوا نے سخت مقابلے کے بعد شکست دے دی ہے، اور وہ تیسری بار برازیل کے صدر بننے جا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ کو پہلی ہی مدت کے بعد اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، تو وہیں برازیل کے دائیں بازو کے لیڈر بولسنارو برازیل کے وہ واحد لیڈر ہیں جنہیں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران دوسری مدت کے لیے صدارتی انتخابات میں شکست ہوئی ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے انتخابات میں لولا دا سلوا نے 6 کروڑ سے زائد ووٹ حاصل کیے، جو مجموعی ووٹس کا 50.9% تھے، جبکہ جائر بولسنارو نے 5 کروڑ 80 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے، جو کہ مجموعی ووٹس کا 49.10% تھے۔ یہ انتخابی نتائج برازیل میں ہونے والی سخت اور نفرت انگیز مہم کے بعد سامنے آئے ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں ان انتخابات پر تھیں، کیونکہ صدر بولسنارو نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ صرف خدا ہی ان سے صدارت واپس لے سکتا ہے، اور انہوں نے اپنی ممکنہ شکست سے متعلق برازیل کے انتخابی نظام میں فراڈ کے امکان کا بیانیہ بنا دیا تھا، اور برازیل جو الیکشن کمیشن کا سربراہ ہے اس پر بھی ان انتخابات کا کافی دباؤ تھا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ برازیل کے سابق صدر بولسنارو نے 2018 سے پہلے بھی یہ بیانیہ بنایا تھا کہ اگر وہ ہارے تو اس کا مطلب ہے کہ فراڈ ہوا ہے، لیکن وہ 2018 کے انتخابات جیت گئے، لیکن پھر 2022 کے انتخابات میں بھی انہوں نے یہ بیانیہ بنا دیا، لیکن اس دفعہ انہیں شکست ہو گئی ہے۔ اور لولا دا سلوا جنہیں کرپشن کے الزامات میں عدالتی فیصلے کے ذریعے جیل بھیج دیا گیا تھا اور جو الیکشن لڑنے کے لیے بھی نااہل ہو گئے تھے، وہ واپس برازیل کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ مگر برازیل میں سیاست اتنی نفرت انگیزی، جھوٹ اور تقسیم پیدا ہو گئی ہے کہ لولا دا سلوا کے لیے بھی برازیل کو متحد کرنا اور دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنا ایک چیلنج ہوگا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں دنیا میں مختلف ممالک میں جھوٹا بیانیہ بنا کر
पॉपुलिस्ट लीडर इक़्तिदार में आए, उनके इक़्तिदार को गैर मामूली मकबूलियत भी मिली, लेकिन वो ममालिक पस्ती की तरफ जाते रहे। मगर ब्राज़ील उन खुशकिस्मत ममालिक में से एक है जहां अवाम ने हर वक्त बर वक्त खड़े हुए और मुल्क को एक फाशिस्ट लीडर के हाथों से बाहर निकाल लिया। लेकिन अब भी कई ऐसे ममालिक हैं जहां रियासत और सियासत दोनों को फाशिस्ट नज़रियात के हामी लीडर से ख़तरा है। इसके बाद शाहज़ेब खानज़ादा भारत का जिक्र करते हैं, नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं और फिर वो आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू को जारी रखते हैं। ये वो कहानी है और आधा सच है जो कि जियो टेलीविज़न ने अपने सबसे बड़े प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में प्रॉपर एक सेगमेंट चलाकर किया और इसमें हमें ये बताया और बताने की कोशिश की, ये दावे किए और ये ममासलत क्रिएट की। आपको पहले भी याद होगा हिटलर के हवाले से भी इस किस्म की एक वीडियो बनाई थी और इमरान खान के साथ उसको कंपेयर किया गया था और अब ये सब कुछ किया जा रहा है। अब जियो टेलीविज़न जिस तरीके से ये सब कुछ करता है, जो आधा सच है वो आपने सुन लिया। मैं आपको पूरा सच सुनाता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ जो मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि फरवरी के महीने में मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था, मैंने ये पेशगोई कर दी थी कि जायर बोल्सोनारो को 2022 में अक्टूबर के महीने में पहला मरहला 2 अक्टूबर, दूसरा मरहला 30 अक्टूबर ब्राज़ील के इंतखाबात में एक सरप्राइज़ आएगा और सबसे पॉपुलर लीडर जायर बोल्सोनारो वो इलेक्शन हार जाएंगे, उनके खिलाफ साजिशें होंगी और वो साजिशें क्यों होंगी उसकी मैंने बड़ी तफसील बताई थी और एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ममासलत पाकिस्तान के हालात के साथ है। जो इमरान खान के साथ हुआ वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता था जायर बोल्सोनारो के साथ, लेकिन दोनों के जराइम तकरीबन मिलते जुलते थे। इमरान खान के जराइम भी उसी तरीके के हैं जिस तरह के बोल्सोनारो के। सुनते जाएं कुछ आधा सच, मैं जो सुना आपने आधा सच, मैं उसको पूरा सच करके सुनाता हूँ। अगर आप जायर बोल्सोनारो की हिस्ट्री देखें, बिल्कुल वो फ़ौज में थे, वो जब फ़ौज में थे और ब्राज़ील की एक हिस्ट्री है, अमेरिका ब्राज़ील की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता रहा है, वहाँ पर को तकरीबन 20 साल के करीब जब फ़ौजी इक़्तिदार रहा, इस वक्त के दौरान अमेरिका वहाँ पर फ़ौजियों की हिमायत करता रहा और जायर बोल्सोनारो वो लीडर हैं जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्होंने जो वेज हैं, जो तनख्वाहें हैं फ़ौजियों की कम होने के हवाले से आर्टिकल्स लिखना शुरू हुए जिस वक्त वो फ़ौज में थे और उनको निकाल दिया गया। और उनको निकाला नहीं गया सिर्फ, बल्कि उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उनके ऊपर एक बम धमाका करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया, उनसे उनकी मरात वापस ले ली गई, उनसे उनके मेडल्स, उनकी वर्दी, उनका जो है वो सब कुछ, जॉब, हर चीज़ वापस ले ली गई। लेकिन फिर जायर बोल्सोनारो ने एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल की। इस आधे सच जो आपने सुना उसमें बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं। वो बिल्कुल एक पॉपुलिस्ट लीडर भी हैं, वो बिल्कुल अपनी एक कौम परस्ती की, एक नेशनलिज्म को इन्वोक करने की, प्रोवोक करने की कोशिश भी करते हैं। वो जिस तरीके से इक़्तिदार में आए वो अप्रोच कहीं ना कहीं स्टोरी में आपको दुरुस्त नज़र आती है। लेकिन जायर बोल्सोनारो है कौन और ये सब कुछ हुआ कैसे, इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। जायर बोल्सोनारो बहुत अच्छे दोस्त थे सदर डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको कहा करते थे कि मेरा जुड़वा भाई है, ये बिल्कुल मेरा भाइयों की तरह है। और जिस वक्त अमेरिका में ये इंतखाबात हो रहे थे जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, उस वक्त अगर कोई लीडर खुलकर, दुनिया में चंद ही लीडर्स खड़े थे जो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे थे, जिनकी ये वाइब्स आती थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीतें और जो बाइडन हारें, उसमें हंगरी के विक्टर ऑर्बन शामिल थे, उसमें पाकिस्तान के इमरान खान शामिल थे। उनका एक टेसिट एक जो है वो गुफ्तगू और हमारी जो इंतज़ामिया है, जो हमारी गवर्नमेंट है उस वक्त की, उसका नज़र आता था। इसी तरीके से जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो थे। इसी तरीके से अब्दुल फताह अल सीसी और विक्टर ऑर्बन हंगरी के, ये वो लीडर्स हैं जो कि खुलकर किसी न किसी तरीके से हिमायत करते हुए नज़र आते थे। अब जायर बोल्सोनारो कौन है? LGBTQ, जो कि डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट हमजिन्स परस्ती के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है ये उसके ख़िलाफ़ है। जायर बोल्सोनारो जो है वो क़दामत पसंद आप उनको कह सकते हैं, आप उनको थोड़ा सा ज़्यादा मजहबी कह सकते हैं। जायर बोल्सोनारो जो है उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी। जो अमेरिका का जो उनका तरीक़ाकार है कि वो अपना निज़ाम, अपनी इक़दार, वैल्यूज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, वो उसके ख़िलाफ़ थे। इसी तरीके से इनके वक्त के दौरान ब्राज़ील और चीन के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए। ब्राज़ील बड़ी तेज़ी से चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनने लगा और ब्राज़ील वो मुल्क है जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो एलाय है।
ایک 150 ارب ڈالر کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی برازیل میں ہے، اور چائنا کا جو انفلوئنس ہے ویسٹرن ہیمسفیئر میں وہ برازیل کی دیکھا دیکھی بڑھنے لگا۔ مختلف ممالک چین کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرنے لگے، اور امریکہ کا جو اثر و رسوخ تھا امریکاز پہ، جو پورا کانٹیننٹ ہے، جو ساؤتھ امریکہ ہے، جو لیٹن امریکہ ہے، امریکہ کی گرپ جو ہے وہ کم ہونے لگی۔ اور یہ سب کچھ اسی وقت ہوا جب ساؤتھ امریکہ کا سب سے بڑا ملک برازیل جائر بولسنیرو کی قیادت میں چین کے ساتھ تعلقات اور پنگیں بڑھا رہا تھا۔ اس کے بعد جو بولسنیرو ہیں وہ ٹرمپ کی شکست کے بعد ہی واز لوکنگ ایسٹ ورڈز اور ساؤتھ ورڈز، وہ جو جنوب کی سیاست ہے، جو گلوبل ساؤتھ کی سیاست ہے وہ کر رہے تھے، وہ مشرقی ممالک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو جائر بولسنیرو ہیں ان کے دور میں برکس، وہ فورم جو کہ جو گلوبل ساؤتھ ہے، جو عالمی جنوب ہے، آپ نقشے کے اوپر لائن لگائیں اور لائن لگا کر دیکھیں جو شمالی ممالک ہیں، جو گلوبل نارتھ ہے، دنیا کے امیر ترین اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے مقابلے میں جو جنوب ہے وہ کس قسم کا ہے، وہ اس طریقے سے ترقی یافتہ نہیں ہے، اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہے۔ یہ ایک میجر پلیئر بن گئے تھے برکس میں، جو کہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کا فورم ہے۔ اب ایکسپینڈ ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف ممالک اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، یہ اس کا حصہ بڑے اچھے طریقے سے بن گئے تھے۔ اچھا، ایک لڑائی ہوئی تھی، اور آج کی ویڈیو کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، یہ تھوڑی سی طویل ہوگی کیونکہ یہ چیزیں انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو داخلی سیاست ہے اس پر عالمی سیاست کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، امریکہ اور امریکہ جیسے ممالک کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جو جائر بولسنیرو ہیں ان کے اور جو بائیڈن کے درمیان ایک جھگڑا بھی ہوا تھا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہی واز ایٹ آڈز، جس وقت کیمپین چل رہی تھی امریکہ میں، جو صدارتی مباحثہ چل رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان، اس کے دوران ظاہر ہے کہ بولسنیرو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت اچھی تھی، تو جو بائیڈن جو ہے انہوں نے ایک ڈیبیٹ میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا پتہ ہے ڈپلومیسی کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سفارتکاری کیا ہوتی ہے، اس نے دوست بنایا ہوا ہے جائر بولسنیرو کو، میں اگر صدر بنوں گا تو میں 20 ارب ڈالر اٹھا کے منہ پر ماروں گا اس کے جائر بولسنیرو کے، اور میں کہوں گا یہ لو 20 ارب ڈالر میں اس کی طرف پھینکوں گا، اور میں اسے کہوں گا کہ جو امازون کے جنگلات ہیں ان کی کٹائی کر رہے ہو وہ ختم کر دو، یہ زمین کے لنگز ہیں، پھیپھڑے ہیں، پوری دنیا میں جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو روکنے کے لیے یہ بڑے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب جائر بولسنیرو کا موقف یہ تھا کہ یہ جو امیر ترین ممالک ہیں یہ اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں، یہ ماحول کو خراب کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہ کریں، ہم یہ جنگلات پالیں اور ہمیں اس کے نتیجے میں کچھ ملے بھی نہ، یہ ترقی کرتے جائیں اور ہم ان کی آلودہ کی ہوئی فضا کو صاف کرتے رہیں۔ تو جائر بولسنیرو جو ہے وہ ٹویٹر پر گئے اور انہوں نے جو بائیڈن ہیں ان کو کھری کھری سنا دی، حتیٰ کہ جو ان کے منسٹرز تھے کیبنٹ میں جائر بولسنیرو کے، انہوں نے جا کر جو بائیڈن کو ٹیگ کر کے ٹویٹر پر لکھا، کیا آپ ماہانہ 20 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں، سالانہ 20 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں، یا ون ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ ان کا مذاق اڑایا گیا، اور جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی بہت اچھا ان کا رویہ نہیں تھا جائر بولسنیرو کے ساتھ، ان کا اچھا ریچ آؤٹ نہیں تھا جائر بولسنیرو کے ساتھ، اور امریکی میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ اس کے حوالے سے کیمپین کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کہانی میں بڑے ابھی ٹویسٹ اور ٹرنز باقی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بائیڈن اور بولسنیرو کا سٹینڈ آف ہو گیا۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ حالات خراب ہونے لگے جائر بولسنیرو کے، تو انہوں نے یہ کہا، اور ان کو پتا تھا کہ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہو چکی ہے، اب ان کا دوست ڈونلڈ ٹرمپ چلا گیا ہے، جو بائیڈن آ گیا ہے، کچھ ہنگامے شروع ہو گئے کووڈ کے نام پر، ان کے خلاف کیمپینز چلنے لگیں، اور جو لولا دے سلوا جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ نون برازیل میں سب کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے جو کرپشن کے چارجز ہیں، اور بالکل ان کا کمپیریزن، مماثلت بنتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کے اوپر ملینز آف ڈالرز کے، ان کے وزراء کے اوپر، ان کی کابینہ، ان کے خود پر الزامات ہیں کہ انہوں نے ملینز آف ڈالرز کے کک بیکس لیے ہیں، آئل سمیت مختلف انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں انہوں نے پیسہ بنایا ہے، بے نامی جائیدادیں خریدی ہیں، فلیٹس اور اپارٹمنٹس جو ہیں وہ سمندر کنارے بنائے ہیں بڑے قیمتی، اور اسی قسم کا کیس تھا جس میں ان کو سزا ہوئی تھی۔ ان کی کرپشن کے قصے برازیل میں زبان زد عام ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا تھا، اور پھر اچانک لولا دا سلوا جو ہیں ان کی دوبارہ سیاست میں واپسی ہوتی ہے، ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ جس شخص نے، جس جج نے
लूला दा सिल्वा को सज़ा सुनाई थी वो बाद में जायर बोल्सोनारो की काबीना का हिस्सा बन गए। यकीनन ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात में ब्राज़ील के लोग जानते हैं कि कितनी हकीकत है। जो कुछ लूला दा सिल्वा के अदवार में हुआ, 2 मरतबा उनके दौरे सदारत में हुआ, वो किस्से ज़बान ज़द आम है। मामला जो है वो यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता। आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जायर बोल्सोनारो भी वो शख्स हैं जिन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिलाएंगे, सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। और बहुत इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा कि बुध 23 फरवरी को इमरान खान साहब ने मॉस्को में लैंड किया था और उन्होंने क्रेमलिन में जाकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ हैंड शेक किया था। उससे बिल्कुल एक बुध पहले 16 फरवरी को जायर बोल्सोनारो अमेरिका की बहुत ज़्यादा मुखालफत के बावजूद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो रूस जाएंगे, वो पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। वो क्रेमलिन गए, उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ सॉलिडारिटी का इजहार यकजहती करता हूँ यूक्रेन और रूस के स्टैंड ऑफ के हवाले से। इस सारे मामले पर अमेरिका और ब्राज़ील के दरमियान एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ शुरू हुआ और स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस और उस वक्त जो स्पोक्स पर्सन थी वाइट हाउस की, उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए ब्राज़ील के ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि एक ऐसे वक्त में जब हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो ब्राज़ील किसके साथ खड़ा है। इसके हवाले से ये भी खबरें रिपोर्ट हुई कि ब्राज़ील की एडमिनिस्ट्रेशन को धमकियां भी दी गई थी, लेकिन फिर जवाबी तौर पर बहुत कुछ कहा गया जायर बोल्सोनारो की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनके खिलाफ। लेकिन ये जब सब कुछ चल रहा था तो जायर बोल्सोनारो वो हैं जिन्होंने कहा कि मैं जो लड़ाई ले चुका हूँ इसमें मेरे पास अब 3 ही ऑप्शन है, मेरे पास चौथा ऑप्शन कोई नहीं है। या तो इसके नतीजे में मैं जेल में डाल दिया जाऊँगा, या फिर इस लड़ाई के नतीजे में मेरी मौत वाक़या हो जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा, असैसिनेट कर दिया जाएगा, या फिर मैं जीत कर सामने आऊँगा, मैं उभरूँगा। इसके अलावा चौथा ऑप्शन मेरी लाइफ में कोई नहीं है। ये बात बिल्कुल इसी तरीके से हुई और मैंने, आपको याद होगा कि अपनी वीडियो में फरवरी में और फरवरी के बाद भी चंद एक वीडियोज़ में ये तज़किरा किया था कि अमेरिका किन किन ममालिक में छेड़छाड़ कर सकता है। श्रीलंका का मैंने प्रेडिक्ट किया था, सऊदी अरब के हवाले से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से कुछ मूव होगी, कहानी उसी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जायर बोल्सोनारो का तो मैंने वाज़े अल्फाज में, अगर आप कहेंगे आप जाकर ढूंढ लें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, जिसमें मैंने कहा था कि जायर बोल्सोनारो जो हैं उनके साथ एक बुरा काम जो है वो होने वाला है, उनकी सियासत के लिए बड़ा ख़तरा है। और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ, लूला दा सिल्वा जीत गए, उनको मुबारकबाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी दे दी गई है, सऊदी अरब की तरफ से भी दे दी गई है। और हैरान कुन तौर पर फौरी तौर पर जैसे ही इंतखाबात का नतीजा आया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करार देते हुए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी मुबारकबाद दे दी है। सोमवार की शाम को उनकी टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू होगी लूला दा सिल्वा के साथ, जो विक्टर ऑर्बन से बात नहीं कर रहे थे वही अमेरिकी सदर जो बाइडन लूला दा सिल्वा के साथ टेलीफोन के ऊपर बात भी करेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनके एतराज़ात थे वो भी आधा सच करके बताए गए जियो टीवी की रिपोर्ट में कि जनाब इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने एतराज़ात उठा दिए। ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैं उन पर उन्होंने क्या एतराज़ किया था वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ तो इमरान खान ईवीएम के फेवर में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि ईवीएम ठीक है लेकिन इनको जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनसे रिजल्ट्स में गड़बड़ की जा सकती है। ईवीएम के साथ साथ जो प्रिंटेड फॉर्म है वोटिंग की उसको भी इंश्योर किया जाए, ये मुतालबा था। क्योंकि जायर बोल्सोनारो कह रहे थे कि मेरे खिलाफ ये जो सारा काम चल रहा है इसके नतीजे में इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जाएगा। ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए और फिर हमने ख़ास तौर पर जो उनका दौरा है क्रेमलिन, जब वो गए व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके इत्तेहाद बने ब्राज़ील में और बड़ा इंटरेस्टिंग सियासी मंजरनामा ब्राज़ील का हमारे सामने। दीज आर द डिटेल्स। अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।